Nah, beside of will and would, we still also have should. Ya, should itu harus. Berarti untuk apa? Nah, nanti kita bahas lebih panjangnya lagi di sini. So, kalau misalnya should itu adalah bentuk past tense-nya dari shall, ya. Harus gitu. Nah, kita coba bahas dulu yang shall-nya dulu ya. Shall. When do you need to use shall? Tapi sebenarnya when we're talking about shall itu udah jarang dipakai ya. Karena ini tuh kelihatannya kayak formal banget gitu. Tapi ya it's still possible if you would like to use shall. Oke, nah shall itu kapan digunakannya? First you can use shall to give suggestions ya. Shall I get a pizza for a dinner tonight? But it seems so formal ya. Or shall I help you? Kalian sekarang pasti udah jarang banget dengar kata-kata ini ya. Paling yang kalian lebih sering dengar adalah should I get a pizza for a dinner tonight? Should I help you? Should I buy something for you? For example, like that ya. Nah, beside of suggestions, you can also offer something with shall. Misalnya, that bag looks heavy. Shall I carry it for you? Nah, tapi ya, it seems so formal ya. Misalnya, the homework seems so difficult. Shall I help you with it? For example, ya. Besides of offers, you can also use this for instructions, giving instruction, memberi instruksi. What should you do? Tapi di sini pakainya shall ya, lebih formal gitu. What shall I do with your meal when it arrives? I think you shall read it for me, for example, ya. Jadi instruksinya adalah harus membaca atau meminta instruksinya harus ngapain gitu. Or you can also use promise. You shall be the first person to know. Jadi kayak kamu tuh harusnya jadi first person yang tahu tentang sesuatu. You shall be the one that is very important in my life, for example. Ya, tapi ini udah agak kayak nggak enak gitu ya, dengarnya jarang dipakai karena ya. Or you can also use this for confirmations. I shall meet you there at 7. Gitu. Atau I shall go with you in the next holiday. So it seems like a statement of a fact. Ya, jadi fakta, bukan opini. Oke? Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan should, nah biarpun ini adalah kata past tense dari shall, tapi sebenarnya banyak sekali fungsinya yang tidak hanya untuk past tense-nya saja ya. Jadi you can also use should to give an advice or suggestion. Bun, apa sih bedanya advice sama suggestion, sama-sama saran? Sebenarnya when we are talking about advice, it is something that we should do ya. Jadi kayak kalau misalnya saran ini tuh harus banget dilakuin gitu. Kalau misalnya nggak dilakuin, nanti bakalan ada harms atau kerugian yang bakalan kita dapat. Tapi kalau misalnya suggestions, ya you may do it or not gitu. Jadi kayak ya boleh-boleh aja mau dilakuin atau enggak, itu terserah yang mendapat sarannya gitu. Jadi kalau ngelihat dari urgensinya, lebih urgent yang advice daripada suggestions. Misalnya contohnya kayak gini, your hair is too long, you should get a haircut. Nah ini kan sebenarnya nggak nggak harm banget ya kalau misalnya nggak dipotong haircutnya, cuma ya kepanjangan aja gitu. Nah ini berarti lebih ke suggestions. Tapi kalau misalnya advice, you are very sick right now, you should go to the doctor. Karena kalau misalnya dia nggak pergi sekarang, nanti bakalan tambah sakit gitu. Jadi urgensinya lebih gede gitu kalau advice gitu ya. Or you can also use use should to show that the situation likely in the present. For example, maksudnya likely itu kayak yang mungkin banget terjadi in the present time. Misalnya, Mary should be at home now, give her a call. Berarti dia tuh yakin banget, kayaknya dia tuh bakalan ada di rumah sekarang. The student should be learning at this time. Misalnya, berarti mereka tuh harusnya lagi belajar sekarang gitu. Or also predictions ya. Misalnya they should win tonight, they're a better team. Tapi itu masih prediction ya, belum tentu menang atau enggak gitu. Or you can also use should plus have plus past participle. Ini contohnya, you should have given your boss the report yesterday when he asked for it. Jadi ini tuh lebih kepada kayak apa ya,
regret ya. Kayak kamu tuh harusnya ngelakuin ini gitu, tapi faktanya enggak. Contohnya kan gini, you should have given your boss the report, tapi faktanya dia nggak ngasih reportnya gitu. Padahal harusnya dia ngelakuin itu, cuma nggak dilakuin gitu. Misalnya, you should have studied hard, berarti faktanya adalah dia nggak study hard gitu. Padahal harusnya dia benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, dengan keras gitu. Nah, itu untuk menunjukkan sesuatu yang tidak terpenuhi, yang tidak terselesaikan gitu ya, pekerjaan yang tidak terselesaikan, padahal harusnya diselesaikan gitu. And there's also should be verb ing. Nah, maksudnya ini adalah lebih kepada suatu hal yang harus dilakukan sekarang, tapi sekarang dia nggak ngelakuin gitu ya. Kalau yang tadi suatu hal yang harus dilakuin di waktu lampau gitu, tapi nggak dikerjain. Kalau ini yang di waktu sekarang. Contohnya, you should be wearing your seat belt. Faktanya dia nggak pakai seat belt sekarang, padahal harusnya dia pakai seat belt gitu. Contohnya. And then we should be studying for the test right now. Tapi dia malah nonton TV, jadi dia nggak belajar, padahal harusnya dia belajar gitu. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang tidak terpenuhi di masa sekarang, padahal itu wajib atau harus dilakukan gitu. Okay? Clear? Nah, sometimes we can also change should with ought to ya, sama-sama artinya harus ya. Artinya juga kurang lebih sama ya. Contohnya, you ought to study more, you should study more. It's quite similar ya. Tapi ought to itu kayak lebih formal aja gitu kelihatannya. Dan lebih jarang dipakai sih, karena lebih enak kayak orang-orang tuh dengarnya pakai should gitu. Oke. Nah, sometimes should itu tidak selalu positif ya, kadang ada yang negatifnya juga. Jadi if you'd like to advise on something that you should not do something, then you can use the negative one ya. Oke. Alright, now let's continue to the other modal auxiliary verb. Here we will focus on must and have to. Ya, kalau tadi kita sudah bahas should yang artinya harus, sebenarnya must and have to juga bisa diartikan harus. Cuma the level of keharusannya itu lebih tinggi daripada yang should tadi. Nah, how to use must? Kita bahas must dulu ya. Okay, we use must if you would like to show an obligations or duty, kewajiban atau tugas yang memang harus dilaksanakan gitu ya. Contohnya, for example, you can say you must wear a seat belt when you drive. Jadi ini nggak ada toleransinya gitu ya. Dia nggak bisa nggak make gitu. Jadi wajib harus pakai seat belt when you drive because it is dangerous if you do not wear it gitu ya. Dan cara menggunakannya ya gampang ya. Setiap semua verb kalian tadi modalnya tinggal ditambahin verb one langsung ya, after the modal and then verb one. Another example, you can say you must eat all of your vegetables ya. Berarti ini adalah obligations. Misalnya dia berada di tempat atau misalnya orang tuanya yang strict bahwa untuk sehat itu kalian harus makan vegetables. Jadi misalnya the parents say you must eat all of your vegetables, if not I will reduce your pocket money, misalnya kayak gitu ya. Jadi harus banget, wajib. Kalau enggak pasti akan ada consequences yang dia dapat gitu. Besides of obligations or duty, you can also use must to make a deduction. Kalau ngomongin deductions, langsung kebayang ini ya, Sherlock Holmes. Nah, deductions it's more on making a conclusion, being certain about something that it is true gitu ya. Jadi kita menyimpulkan sesuatu gitu. For example, look at all that snow, it must be cold outside. Nah, tapi deductionnya itu tidak bercuman opinion aja, tapi berdasarkan fakta ya. He can say that it must be cold outside based on the snow, based on looking at the snow gitu. Or another example, I heard a noise upstairs, Mary must be home. Ya, making a deduction based on the noise upstairs. Karena di upstairs yang live in that room is only Mary, jadi bisa disimpulkan bahwa ya
Mary must be home. Karena kalau nggak akan mungkin berisik gitu. Besides of deductions, you can also use must to emphasize necessity. Emphasize itu menekankan bahwa ini tuh butuh gitu, ini butuh banget gitu. Makanya ditekankan menggunakan must. For example, you can say plants must have light and water to grow. Karena kalau nggak punya, nanti dia nggak bisa tumbuh misalnya. Makanya dia ini bisa dilihat bahwa dia tuh butuh banget sama light and water. Or for example, you say you must study if you want good grades. Ya kalau kalian nggak study ya nggak akan bisa dapat good grades-nya gitu. Makanya butuh banget sama ini kalau kalian pengen good grades gitu. Besides of emphasizing necessity, you can also use must to show a very strong recommendation. Ya, kalian merekomendasikan sesuatu tapi insist banget gitu, kayak ini tuh rekomendasinya kuat banget gitu ya. For example, you can say we must get together for dinner soon. Jadi itu recommendationnya tuh dia tuh udah pengen banget misalnya karena udah lama nggak ketemu ya. It's very long time since the last time they met each other. So they said that we must get together for dinner soon. Or for example, these cupcakes are yummy. You must try one. Berarti yummy-nya tuh yummy banget karena dia udah nyobain sebelumnya. Enaknya tuh kebangetan gitu ya. Makanya ya this person suggest to other person to try this. A very strong recommendation. Now, besides of strong recommendations, you can also make positive assumption in the past by using this ya. Kurang lebih mirip-mirip sama kayak yang tadi ya. Kalau will, should juga ada ya yang pakai have and then verb 3. Past participle itu adalah verb 3 ya. Nah, kalau yang ini untuk membuat positive assumption in the past. Contohnya adalah that must have been my mother calling me while I was in the meeting. No one else has my private number. Jadi, ketika in the past dia ngingat-ngingat bahwa waktu itu ada telepon, terus dia bikin asumsi dia belum lihat HP-nya nih siapa yang nelpon. Tapi karena dia berpikir bahwa yang punya nomor HP-nya cuma ibunya, berarti ini yang nelpon pasti bakalan ibunya gitu. Jadi asumsinya seperti itu. Tapi asumsinya itu adalah in the past. That must have been my mother calling me while I was in the meeting gitu ya. Nah, ini adalah several tips on how to use must. Di sini kalian bisa baca sendiri ya, bagaimana dia itu tidak boleh ditambah s, tidak boleh ditambah to, dan verbnya juga nggak boleh ditambah-tambah apa-apa gitu ya, seperti yang Bunda jelaskan di awal. And you can also use not beside of must ya, to say that it is important for you to not do something, or we can say that it is prohibited, dilarang, tidak diperbolehkan. Makanya kalian pakai mustn't ya. For example, you mustn't use your phone while driving. Jadi nggak boleh banget kalian pakai telepon pas kalian lagi nyetir, karena nanti konsekuensinya adalah maybe you will get an accident gitu. Jadi there is going to be a very big consequences if you still do something that is prohibited. Okay? Nah, now let's compare it with have to. Have to juga artinya harus, tapi bedanya adalah when you use must, it means that the one who think that this is important, this is necessary, is the speaker themselves ya. It is more on a personal opinion. For example, if your teachers say that you must complete the essay by the Friday, so the one who think that it is important is the teacher, not the student. Jadi kepentingannya itu datang dari diri sendirinya, maksudnya dari yang ngomong gitu ya. Tapi kalau kalian menggunakan have to, it means that it is important or it is necessary based on the other person opinion ya. Jadi ini adalah external obligation, kewajiban dari luar, dan ini lebih kepada fakta bukan opini. Contohnya seperti ini, we have to complete the essay by Friday. Ya kan, kalau misalnya student itu misalnya kalau dapat tugas essay gitu ya, harus ngumpulin
hari Jumat. Nah, itu mah fakta, bukan opini. Kan kalau opini bisa benar bisa salah gitu ya, tergantung orang-orangnya gitu. Nah, tapi ini kan harus banget dikumpulin pas hari Jumat. Dan ini obligationnya dari mana? Apakah dari the student? Enggak, ini obligationnya dari teacher gitu. Yang ngasih kewajibannya adalah dari teachernya. Makanya disebut dengan external obligations. Well, I think I have to buy the battery right now because my mother told me to do so. Nah, jadi yang mikir itu tadi, yang harus beli baterai itu bukan karena dia pengen sendiri, tapi ini kewajiban nih, disuruh sama maknya, misalnya kayak gitu ya. Oke, jadi remember, if must, it is personal opinion, dan yang berpikir itu penting adalah speakernya sendiri yang ngomong. Tapi kalau misalnya have to, itu adalah external obligations. Yang penting menurut pentingnya itu adalah menurut orang lain gitu. Dan ini adalah fakta ya. Oke. And we use had to instead of must in the past tense ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngasih tahu bahwa ini adalah past tense, kalian harus melakukan ini tapi in the past. Misalnya you had to finish your essay at that time misalnya, daripada pakai must. Jadi biar bisa kelihatan kalau itu adalah past tense gitu ya. Nah, kalau misalnya ini have to is more common than must in questions. When do you must finish the report, itu agak kurang enak di telinga ya, tapi lebih seringnya kayak when you have to finish the report. Well, I think I have to finish the report on this Friday gitu. Okay? Good. Alright, now let's move to the example practice. In this part, you are going to look at the sentence and try to decide which model suits the sentence better. Here I have 7 questions with 10 answers. So please read it first and then answer it by yourself. You can pause if you want. Alright, so have you found the answer? I hope that you can make it all correct. Yeah? Okay, let's discuss one by one. Let's see from the first. It is a hospital. And the answer is mustn't smoke because this is an obligations. There is going to be a consequences if you do that. Jadi ini benar-benar gak boleh ya. Kenapa nggak pakai shouldn't? Shouldn't itu lebih kepada kayak saran. Jadi boleh aja dia masih smoke, tapi nggak kan, karena di hospital itu strict and you mustn't smoke in a hospital. Okay. Number 2, he had been working for more than 11 hours. He blah 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 be tired after such work. Nah, ini kira-kira apa? Ini jawabannya adalah yang J ya, must. He must be tired after such work. So, it is more regarding on, yeah, very correct ya, regarding on deduction ya. Jadi berdasarkan fakta bahwa he had been working for more than 11 hours, makanya he must be tired after such work. He blah 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 prefer to get some rest. Nah, ini jawabannya adalah yang B ya. He may prefer to get some rest. Kenapa jawabannya may? Karena di sini kita bisa lihat ya, it's more on possibility ya, karena dia udah capek, dia udah kerja banyak, kemungkinannya dia bakalan lebih suka untuk istirahat gitu ya. He may prefer to get some rest. Okay, number 3, I could speak Arabic. Nah, ini kenapa jawabannya adalah could? Karena di sini dibilangnya adalah when I was a child, berarti capability atau ability-nya adalah dia bisanya in the past, tapi sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Nah, makanya yang now, karena dia sekarang, berarti ability-nya pakai can, bukan pakai could. Now, I can just say a few things in the language gitu. Then number 4, you blah 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 leave some small objects laying around. Nah, ini jawabannya adalah shouldn't. Nah, ini adalah it's more on suggestion ya. No. It's more on advice. Kenapa advice? Karena ini dia should, harus. Tapi kan kalau suggestion boleh dilakuin, boleh nggak. Tapi ini kayaknya it's quite urgent ya. Kayaknya memang nggak boleh ninggalin small objects laying around. Misalnya apalagi kalau misalnya ini adalah in a room with children, nanti bakalan ditelan misalnya kayak gitu. Jadi
ada konsekuensinya nanti kalau misalnya tidak dilakukan si advice ini gitu ya. Okay, number 5. Shall we move to the living room? Nah, berarti ini kayaknya lebih agak formal banget gitu ya. Dia menanyakan tentang instruction gitu ya. What shall I do? Or shall we move to something else, somewhere else misalnya gitu ya. Dan dia dijawab, it's more comfortable in there and there's a beautiful view of the lake. Okay. Number 6, you don't have to be rich to be success. Nah, ini kenapa jawabannya don't have to? Ingat tadi have to itu adalah another person thinks that it is necessary ya, dan ini adalah fakta gitu bahwa ya you don't have to be rich to be success. Some of most successful people I know haven't got any penny to their name. Kenapa dia bilangnya have to? Karena ini adalah pendapat orang lain gitu ya, karena dia looking at some successful people yang dia tuh sebenarnya nggak punya duit, cuma gara-gara nama mereka gitu. Okay, the last one, Terry and Frank said they would come over right after work. Nah, ini kenapa dia pakainya would? Karena ini adalah apa? Would come over after the work, karena mereka pengen lebih formal gitu ya. Nah, makanya dia pakainya would, nggak pakai will. Karena di sini nggak ada jawabannya ya yang will ya. So they bla 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 be here at 6. Jawabannya adanya should be here. Nah, kenapa dia pakai should? Karena di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah prediction. Kenapa prediction? Karena dia udah bilang bahwa they would come over right after the work. Jadi karena udah tahu nih mereka bakalan langsung pergi, berarti predictionnya adalah mereka akan lebih cepat. Makanya mereka bisa bilang so they should be here by 6 gitu ya. Okay, clear? Alright, so that's all for the lessons regarding modal auxiliary verbs. Hopefully you can use these lessons in your language practice. Yeah. Okay, so basically if you would like to learn more, there are lots of sources that you can find in the internet. You can just click on the keyword and then there are lots of exercise on that. Okay, so thank you everyone and good luck.